अस्सलाम अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम ज़मान अफरीदी और आप ज़मान crypto.com सुन रहे हैं। अज़ीज़ दोस्तों, एक लड़की जो सरवा अतफावा, शी नेम्स हर सेल्फ NFTs क्वीन, वो इसलिए कि वो है वाकई क्वीन, जो 2 तस्वीरों को उन्होंने $1 लाख पे बेच दिया। पहला तस्वीर पेरिस हिल्टन ने ख़रीदा और दूसरा तस्वीर उसने फिर पेरिस हिल्टन और एक सिंगर चार्ली XCX, जो शार्लेट उसका नाम है, उन्होंने ख़रीदा $1 लाख पे। इस मौजू पे मैं आपको थोड़ा ये रिपोर्ट आज बना रहा हूँ और आप इसको सुन ले कि अगर आप में क्रिएशन, आप आर्टिस्टिक हो, आपके एक क्रिएशन पॉजिटिव इमोशन है, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सिरवा जो लड़की है ऑस्ट्रेलिया में, ये शी बिलीव के वो एक सिंगर बनेगा, लेकिन 13 साल उम्र से वो कोशिश कर रही थी कि सिंगर बने, लेकिन वो नहीं बन सका, इसलिए कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सेम टाइम सरवा का जो एक दूसरा स्किल था वो आर्ट था, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता जब 2017 से उसने जो NFT और डिजिटल मार्केट को स्टडी किया, तो उसके जहन में ये आया कि अगर मैं अपने आर्ट को डिजिटल आर्ट बना के NFT ओपन सी में लगा के भेज दूँ तो क्या होगा। उसने कहा मैं कई तस्वीरें बनाया, ओपन सी में अपलोड किया, लेकिन नहीं बिक गया, वो उसका कोई परचेज़ नहीं हुआ। लेकिन बाद में उसने एक तस्वीर ऐसे लगा जो दुनिया के एक मशहूर खातून को पसंद आया, और सरवा कह रहा है कि सुबह जब मैं उठा, अपनी इंस्टाग्राम को देखा, 2 मैसेजेस आया था, दुनिया के बिलियनियर्स, मॉडल और सिंगर्स थे, जो अनबिलीवेबल था। शी सेज के शी जस्ट इग्नोर द मैसेज, कि मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया कि ये हो नहीं सकता कि मुझ जैसे एक नामालूम को एक दुनिया के मशहूर पेरिस हिल्टन और शार्ली XCX जैसे मैसेज भेजे। फिर उसने जब उनके अकाउंट चेक किया कि ये तो वाकई असली अकाउंट है, तो फिर ये थोड़ा बिलीव किया और देखा कि पेरिस हिल्टन ने कहा कि आपकी ये एक तस्वीर मैं $30,000 में ख़रीदता हूँ, भेज दिया। इसके अकाउंट में $30,000 आ गया और इसमें और शौक़ और ज़ौक़ बढ़ गया, इसका जो एक पैशन था और फ्रेश हो गया, और इसने उनके साथ बातचीत भी किया, उनके साथ ताल्लुक़ भी हो गया। यहाँ बात सिर्फ पैसा बनाने का नहीं है, एक इंसान का जो एक नामालूम उसके अननोन सिचुएशन से वो फ्रॉम ज़ीरो हीरो बन जाता है, तो ये वो सिचुएशन है। क्योंकि उसने अगर गिव अप नहीं किया, इसलिए कि उसने सिंगिंग में गिव अप भी नहीं किया, क्योंकि उसने कहा कंपटीशन ज़्यादा है। उसने डायरेक्शन चेंज किया, आर्ट की तरफ आ गया, और आर्टिस्ट तो वो था पहले, लेकिन NFT एक नया अपॉर्चुनिटी था, तो इसने वो अमल में एक पिक्चर बनाया और वो बिक गया। फिर बाद में पेरिस हिल्टन ने इनको एक मशवरा दिया कि अगर आप थोड़ा इसमें चेंज कर ले, तो वो कह रहे हैं कि सरवा जो ऑस्ट्रेलिया में है कह रही है कि चूँकि आइडिया पे हफ्ता 2 हफ्ता महीने लग जाता है। दोस्तों, मैंने ज़मान crypto.com, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बार बार कहा कि एक आइडिया जो है वो आसान नहीं है। जब इंसान के पास अच्छा आइडिया हो और उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कर ले तो वो बेहतर है। लेकिन ये लड़की ऑस्ट्रेलिया में कह रही है सरवा के आइडिया हफ्तों में, महीनों में आता है। तो इसने क्या किया कि अपनी एक पॉजिटिव इमोशन से काम लिया। इसने आंखें बंद करके अपनी इमोशन में एक ऐसी माहौल बनाया और उसको इसने लॉक कर दिया और डिजिटल NFTs में चेंज किया। आइडिया क्या था, इसके जहन में एक इमोशन क्या था कि इमीडिएटली विद इन नो टाइम इसके जहन में आया, वो ये था कि एक ये यूनानी बोस्तानी स्टाइल में ये अपने आप को फील किया कि मैं कहकशान में, मैं यूनिवर्स में हूँ और मैं एक औरत हूँ, और मेरी अल्लाह ने मुझे, मेरी जो खालिक कायनात है, गॉड खुदा जो है, उसने मुझे इतनी क्रिएशन दिया कि मैं अपनी जहन और जहनियत में, अपने हाथों में वो सोच रहा है कि मैं 5 जो सयारे है उसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस तस्वीर में दिखा रहा है कि ये एक औरत है जो कायनात में बैठ के 5 सयारों को ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक ऐसी सीन और व्यू इसने जहन में बनाया और उसको फ़ौरन NFT डिजिटल में चेंज करके और उसको एक अमली तौर पर ओपन सी में उसने अपलोड किया, और उस तस्वीर का कीमत हो गया $70,000, $70,000 US डॉलर।
اب بہت یہاں ختم نہیں ہوتا ہے. ایک تو اس کو فائنینشیل سپورٹ مل گیا, اب اس کو اور جو ہے مزید کریشن کی طرف یہ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ اس کے ریلیشن شپ دنیا کے مشہور بلینئرز جیسے آپ کو ہلٹن, پیرس ہلٹن کے میں تھوڑا اور بتاؤں کہ ہلٹن ہوٹلز کے مالکن ہے اور اس کے والد, اور اس طرح پر دادا کے سے یہ بزنس آ رہا ہے. تو والد نے اس کو یہ بزنس کنٹرول دیا کہ آپ ہی اب اس بزنس کو کنٹرول کر لو, جو کہ اس وقت دنیا میں ہلٹن ہوٹلوں کا 4.5 بلین اس کا پورا کیپٹل ہے دنیا میں. آپ لوگ بڑی ہوٹلوں کے ساتھ ساتھ ہلٹن ہوٹل کو بھی دیکھتے ہیں. شی کنٹرولز اینڈ مینیج دے ہوٹلز. اب بات کیا ہے کہ اینی ٹائم اس کے پاس اپنا $300 ملین اس کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ اویلیبل ہوگا. تو اگر اس سروا لڑکی کا سڈنی میں جو ایک عجیب نامعلوم دنیا میں ایک بالکل لو کلاس کے زندگی, لیکن اس کے پاس جو اپنی ہیومن بینگ کا ٹچ اور اس کے جو ایک کریٹیوٹی کا ٹچ تھا, اس نے ادھر اپلائی کیا اس کو, تو یہ ایک انمول بن گیا اور اس کے لیے ایک صحیح موقع ہے اور ینگ بھی ہے. اور اسی طرح میں ZamanCrypto.com سے آپ لوگوں کے ساتھ التماس میں ہوں اور میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں ایوری ڈے کہ اگر آپ میں کریٹیوٹی ہے, آپ میں ایک پازیٹیو سوچ ہے, تو آپ کئی سے بھی ہی زیرو سے بھی ہیرو بن سکتے ہیں, جیسے اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں. اور یہ ریئلٹی آپ گوگل کر لے, دنیا کے پورا میڈیا میں یہ پڑا ہوا ہے. عرض یہ ہے کہ میڈیا اب دنیا کو ایک ولیج بنایا ہے, اور یہاں اس ویڈیو کا اصلی موضوع یہ ہے کہ ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ سٹٹ ہے کیا ایک جگہ پہ, ایک روم میں, وہ ایک جگہ پہ وہ سائلنٹ بھی بیٹھ کر کے, لیکن اس کے ذہن میں اتنی پاور ہے کہ وہ یونیورس میں جا کر کے 5 اور سیاروں کو کنٹرول کر دے, اور اس آئیڈیا کو یہ پھر ایک ڈیجیٹل آرٹ میں کنورٹ کر کے وہ پھر اوپن سی میں بیچتا ہے. اور یہ فیوچر میں بھی اگر آگے پریس ہلٹن یہ آگے بیچتا ہے یا کوئی اور اس پہ ٹریڈ کرتا ہے, تو اس کو اور بھی رائلٹی یا اس کو کچھ نہ کچھ کمیشن ملتا جاتا ہے. تو آپ امیجن کہ اگر ہماری نوجوان طبقہ مرد ہو یا عورت ہو یہ اپنی کریٹیوٹی کو پازیٹیو استعمال کر لے تو یہ کہاں جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں پاس ٹائم ہے تو آپ ہمیشہ ZamanCrypto.com کو دیکھا کرے, سبسکرائب کرے, لائک کر لے. یوٹیوب میں میں آپ کو بہترین سٹوری آپ کے سامنے پیش کر کے آپ اس کو اپنی پسند میں آپ اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح دنیا کی دوسری چینلز میں جا کے وہاں سے سیکھ لے, لیکن اپنی فائنینشیل سچویشن کو آپ اپنی سوچ اور دانائی عقل کے ساتھ, نالج وزڈم کے ساتھ, اور دنیا کے جو ایک فیسلٹی NFT, بلاک چین, کرپٹو کرنسی, حالانکہ کرپٹو کرنسی تھوڑا ولیٹائل ہے, یہ رسکی بزنس ہے, لیکن جو آپ ایک آرٹسٹ ہے اس میں اگر آپ ایک شاہکاری کریں اور آپ ایک چیز بنائیں تو آپ سے کیا جاتا ہے, آپ کے ایک آئیڈیا ہے اس کو آپ بناتے ہو, تھوڑا بہت خرچہ کر کے اس کو اپلوڈ کر کے پھر آپ امیر بن سکتے ہیں, لیکن ٹائم کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ. اینڈ اٹ از اے پیشنس گیم. اور وش یو آل دی بیسٹ.